Enra 30th of April. Ena Burkina Faso uko mo ahinkru Ouagadougou mo timabufuo ne dodo na thousands of people ever out ebe demonstrate and ebe protest ema Captain Ibrahim Troare omo protest ni na nse on pese wiase nyina ehu de eko wiase nyina ete de eko especially Africans no ena Africans diaspora no omo nyina ehu de eko so ema protest no for very successful omo de sembe bri na ena tuja efa Burkina Faso ho especially omo manpanyin Captain Ibrahim Troare ne said amamai abrofo bebre na pese omo yini free ho na mo se enyaade omo mo Burkina Faso omo be pene enne apne ochina order for mo me ko video no embra. Welcome to azingatv. Camarades, bonjour. Comrades, good morning. Camarades, la patrie ou la mort. Comrades, homeland or death. La patrie ou la mort. Camarades. Comrades, je suis là ce matin. I am here this morning, mandated by our comrade president, Captain Ibrahim Troare, Capitaine Ibrahim Troare, pour vous porter to deliver a message to you that consists of 3 points. Qui tient en 3 points. C'est d'abord un message. It is first a message of recognition and thanks. De reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement. Recognition and thanks to you, revolutionary patriots, révolutionnaires qui êtes debout ce matin, who are standing here this morning at Revolution Square. De la révolution. Mais à travers vous, but through you, these are words of thanks and recognition to all the revolted peoples. This is azingatv. Révoltés. À l'endroit de tous les peuples, to all the peoples standing today on this memorable day of April 30th, 2025. Les peuples debout ici au Burkina, the peoples standing here in Burkina, in Ouagadougou, in Bobo Dioulasso, in Tenkodogo, in Dedougou, everywhere in Burkina, the people standing in Africa, the peoples of the diaspora standing on other continents, sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout, all of you who are standing for freedom, standing for dignity, and standing to say no to oppression, pour la dignité, et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice, standing to say no to injustice, et debout pour dire oui à and la standing liberté. to say yes to freedom. Camarades, c'est en deuxième position un message. Secondly, it is a message to call for vigilance and determination. À la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, because as you know, le Captain Thomas Sankara said, l'impérialiste est un mauvais élève. Imperialism is a bad student. Imperialism applies the same methods, and our leader, Comrade President, Captain Ibrahim Troare, le camarade président, le capitaine Ibrahim Troare l'avait dit. Depuis l'esclavage, said from slavery, depuis la période de from the period of slavery until today, imperialism has not changed its methods. L'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile. The method is just more subtle and gentler. Parce que sous l'esclavage, because during slavery, quand nos grands-parents,
When our grandparents, our great-grandparents, were chained in the holds of ships to be deported and used as beasts of burden, pour être déportés et servir de bêtes de somme, la méthode l'impérialiste. the method of imperialism was known. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la When the cravache, imperialist was tired of holding the whip himself, what did he do? il choisissait parmi les He esclaves chose among the slaves some unworthy ones who were ready to betray their brothers and sisters, indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait and once he choisis, had chosen them, he gave them il access leur to his donnait salon, accès à son salon. Et ils avaient le droit de se and they had the disputer right to les fight miettes over the avec crumbs les chiens with the de imperialists' l'impérialisme. dogs. Et cela suffisait And that was enough to make them drawing room pour faire slaves. des esclaves de salon. Et désormais And from then l'impérialiste on, the imperialist handed the whip into their hands. remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de And these salon drawing qui room étaient slaves chargés were then désormais responsible for whipping their own brothers and de sisters. fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus And they were méchants even more vicious et and plus violent than the violents imperialist que himself. l'impérialiste lui-même. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de Today, salon the sont same là, drawing room slaves are there, prêts à trahir. ready to betray. Ils sont au Burkina They are in Faso, Burkina Faso. ils sont en Afrique, They are in Africa. ils sont partout. They are everywhere. Ce sont les ennemis de notre They are the liberté. enemies of our freedom. L'impérialisme ne change pas de méthode, Imperialism does not change its methods, parce qu'il vous souviendra qu'en because you will 1987, remember that in 1987, ce jour sombre de on that 15 dark day of octobre, October 15th, ce sont les méthodes de manipulation it was the methods of manipulation qui ont abouti that led to the tragic fate à of a ce dignified destin son d'un of Burkina digne Faso. du Burkina Faso. L'impérialiste a manipulé en The 1987. imperialists manipulated in 1987. Le capitaine Thomas Sankara a été présenté Captain Thomas à cette Sankara was époque presented at that time as a bloodthirsty man, comme un sanguinaire, as a president who did not love his people, comme un président qui n'aime as a pas son president who peuple, persecuted his people. comme un président qui pille son peuple. Et ce sont les mêmes médias mensonges qui ont And été it was the same utilisés. lying media that were used, and we know the Et nous result. connaissons le résultat. Seulement l'impérialiste Only the imperialist and the drawing room et les slaves esclaves forgot de one thing. salon ont oublié une chose. 1987, 1987 ce n'est pas is not 2025. 2025. En 2025, nous In sommes 2025, we are standing. debout. La jeunesse burkinabé est debout. The Burkinabe youth are standing. Le peuple patriote du Burkina Faso The est patriotic debout. people of Burkina Faso are standing. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. The fighters for freedom in the world are standing. Et nous allons faire corps And we will unite to defend our leader, pour défendre Captain notre Ibrahim Troare. leader. Le capitaine Ibrahim Troare. Parce que nous avons cette chance Because we have this chance, our generation, to have a young leader, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader to have a courageux, courageous leader, audacieux, bold, visionnaire, visionary, qui est prêt à tous les sacrifices pour la who is liberté ready de son for all peuple. sacrifices for the freedom of his people. Camarades, plus que jamais, nous devons rester Comrades, debout. more than ever, we must stand because Parce que Captain le Thomas capitaine Sankara Thomas said, Sankara l'avait dit, quand le peuple se met when the debout, people stand up,
Les impérialistes The tremblent. imperialists tremble. Ce qui se passe ce 30 avril 2025. What is happening on this April 30th, 2025 is making the imperialists tremble. Certains ne dormiront pas ce soir. Some will not sleep tonight, Mais leur cauchemar va durer parce que nous but their sommes nightmare debout, will last because we are standing prêts jusqu'à la ready victoire until final victory. finale. Camarades, vous avez Comrades, compris ce you qui understand se what passe is happening parce qu'il y a quelques jours de because a cela, few days ago, un individu an individual descendant d'Africains a descendant of Africans, s'est permis de mentir allowed himself to lie to manipulate public opinion, pour manipuler l'opinion, pour diaboliser to demonize le Captain capitaine Ibrahim Troare. La méthode est la même The qu'en method is the same as in 1987, 1987, mais cette fois ça ne passera but this pas. time it will not pass. Camarades, je suis là enfin Comrades, I am here finally du camarade président on behalf of Comrade Capitaine Ibrahim President Traoré. Captain Ibrahim Traore pour vous dire, le capitaine a dit de vous dire to tell you that the captain has said to tell you that his determination que and sa serenity remain intact, détermination et sa sérénité restent intactes. Que toutes ces manœuvres qui sont that all these maneuvers that are being plotted, all these manipulations to demonize him, do not affect his Subscribe, morale in comment, any and way. share for more content. n'affectent en rien son moral. Our chief fighter is determined and serene because he draws his energy Est from your déterminé mobilization, et serein. Parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ses sources d'énergie. you are one of his sources of energy. Et le capitaine Ibrahim Traoré de And a dit Captain de vous Ibrahim dire Traore has said to tell you that the fight que le continues, combat continue. Que le combat va s'intensifier. the fight will intensify, Que le temps est venu that the time has come de ne plus jamais courber les chines. to never bow our heads Que again, le peuple burkinabé se libère that the définitivement. Burkina people are Que freeing les peuples themselves du Sahel se definitively, libèrent that the peoples of définitivement. the AES are freeing themselves definitively, Que les peuples d'Afrique assument leur that the peoples of révolte. Africa are assuming their revolt, Que les Africains et les panafricanistes, les that combattants Africans and combattants de la liberté dans le Pan-Africanists, the reste fighters du for monde, freedom in the rest of the world, se mettent are standing debout because the fight will parce que le continue combat until va se victory, poursuivre jusqu'à la victoire. wei ne nsɛm a Burkina protesters no ɔba out ɛrekaeɛ ɔdɔfo ɛsɛ wɔ deɛ sɛ ɔka kyerɛ saa na tie sei ɛna abibiman yɛpɛ sei na Africa yɛpɛ sɛ abibiman yɛbɛsɔre agyina ama yɛn ho yɛbɛsɔre aprotect deɛ ɛyɛ yɛdeɛ ɔdɔfo wobɛtumi akyerɛ w'adwene ɛwɔ comment section ase ama me sɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ Africa anaa deɛ ɛrekɔ so wɔ Burkina no wofoa so sɛdeɛ Captain Ibrahim Traore or transform Burkina Faso or sesa nneɛma ɔma timamufoɔ no ɛdi yie no ɔdɔfo ɔdwene ho sɛ kyerɛ w'adwene ma me ɛwɔ comment section ase ɛna mɛsrɛ wɔ ansɛ onyɛ subscribe yɛ abɔ mmɔden subscribe like share sɛdeɛ ɛbɛyɛ afoforɔ nso bɛnya bi ahwɛ aha ɛyɛ Azinga TV yakra.
Thank you so much for watching. Kindly don't forget to like, comment, share and subscribe. Stay safe till we meet in the next one. I love you and it's bye for now.